ऑडिट रिपोर्ट को सेटा दबा आगु आपण निजर सिग्नेचर माने प्रेसिडेंट करो आउ सेक्रेटरी करो सिग्नेचर मैक्सिमम फाइल साइज 50 केबी एती दीटा आपण आज अपलोड करिवे कारण आज अपलोड कले ही से रिपोर्ट रे आपण साइन टा आसीबो ठीक अछि तापरे अपलोड कला परे एडी अपलोड बटन क्लिक करी तापरे सबमिट मारिवे एटा अलग गोटे कथा तापरे कंप्लायंस कथा कंप्लायंस रे कोन अछि ना एक्टिविटी रे जिवे तापरे ऑडिट प्रोसेस रे एटी एक्शन बटन रे क्लिक कला परे एटी ऑडिट रिपोर्ट अछि ऑडिट रिपोर्ट रे क्लिक कला परे एटी देखंतु कंप्लायंस बटन अछि तो फाइनल रिपोर्ट आपण एटी एक्सेप्ट बा रिजेक्ट कला परे एतले सर्कल रु सेटा इशू हे जिवो सेते बेले आपण जदी देखिबे कि रिपोर्ट रे किछि आपण माने कंप्लायंस दबार अछि कि रिपोर्ट रे किछि डिफेक्ट्स अछि तार आपण जो आंसर दबा पे ए कंप्लायंस रे क्लिक करिकिना एडी निजर फाइल अपलोड करि पारंती और निजर कंप्लायंस लिख पारंती कंप्लायंस लिखिकी तापर आपण सबमिट करले सेटा आपनकर सोसाइटी को आ ऑडिटर को सॉरी आपनकर सर्कल को आ ऑडिटर को सेटा शो करिवो ठीक अछि एटा आपण डिफेक्ट्स रे आपण कंप्लायंस देबे तापर तृतीय कथा हला देखंतु डैशबोर्ड रे एटा गोटे स्कूलिंग आसी आपनकर कि आपण जदी आपनकर ऑडिट रिपोर्ट जोटा वंस ऑडिटर जतले सबमिट कर देबे रिपोर्ट ता आपनकर सोसाइटी रे पेंडिंग हेकी रहिबो जदी आपण 15 डेज भितरे को एग्री कि डिसएग्री न करिवे तले सेटा 15 डेज ପରେ ऑटोमेटिकली सेटा माने आपण सोसाइटी रो अप्रूव हे गेला बलिया पळेबो सेटा रेस्पेक्टिव सर्कल को कि सोसाइटी सेटा माने एग्री हे जायछन बोली सेति में आपनकर दायित्व रहउची जे वंस रिपोर्ट सबमिट हला ପରେ ऑडिटर साइड रु आपण ने एटा को एग्री कि डिसएग्री बटन रे क्लिक करिवे एटा गोटे कथा द्वितीय कथा जते बेले गोटे ऑडिट टा ऑनगोइंग चालुची सेते बेले आपण एई जगह रे एक्टिविटी जाई किना ऑडिट प्रोसेस रे एई जगह रे एक्शन बटन रे आपण निजर माने हाफ मार्जिन या फिर किछि समन जदी आपण को माने इश्यू करथिबे ऑडिटर ताले एठी आपण जाई किना निज निजर शो माने देख परिवे ठीक अछि हाफ मार्जिन आउ समन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑडिट माने ऑडिट चलथिला बेले ठीक अछि माने ऑडिट जतरा कंप्लीट हे नथिबो तापरे आ गोटे कथा रहला बैंक ट्रांजैक्शन अपलोड करिया कथा तो बैंक ट्रांजैक्शन अपलोड करिया को हेले आपण एठी डॉक्यूमेंट अपलोड रे जिवे प्लस तापरे पूरा बॉटम स्क्रॉल करिवे स्क्रॉल कला परे एठी ऐड बटन अछि ऐड बटन रे क्लिक करिकिना जो फाइल दरकार आपण को अपलोड करिया को ताको सिलेक्ट करिकिना एठी गोटे गोटे फाइल आपण 2 एमबी मैक्सिमम साइज रो खरेके आपण अपलोड करी पारिबे आउ आपण को बाकी फाइल्स गुडा भी जोडा आपणकर सोसाइटी लेवल अवेलेबल रहउची सेगुडा आपण एठी अपलोड करी पारंती तो एटा आपणकर किस्टा दायित्व रहिला अपलोड करियार तो मो आशा करछि वीडियो आपन को बुझा पड़थिबो सो धन्यवाद सो किछि जना सेक्रेटरी माने एबे रिसेंटली जॉइन करिसंते तो सेमानक पई आमे वीडियोटा आउथरे प्ले करिवो आपण माने वीडियोटा को देखंतु देन वीडियो रो एंड रे जदी किछि डाउट थिबो देन आपण माने पचारि परंते तो एई वीडियोटी होउची समवाय समीक्षा रे वंस जेतले ऑडिटर गोटे ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दोउची माने ऑडिट रिपोर्ट गोटे सबमिट कर दोउची समवाय समीक्षा रे तापर से रिपोर्ट टी जाई किना सोसाइटी लेवल रे रहउची तो सोसाइटी लेवल रे हमर कोन कोन काम रहउची जे भी माने कस्टोडियंस रहउचंती सोसाइटी रो रिकॉर्ड्स रो या फिर माने ऑडिट रिपोर्ट साइन करियार तो तांकर कोन सब दायित्व रहउची तो सेही ऊपर ए वीडियोटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने कोन करिवे ना ई साइट टा देखंतु समवाय समीक्षा .odisha.gov.in ए साइट रे क्लिक कला परे आपण एई पेज को आसीबे एटा हला तार होम पेज टा होम पेज रे क्लिक कला परे आपण लॉगिन रे क्लिक करिवे लॉगिन रे क्लिक कला परे आपणकर आईडी पासवर्ड जो थिबो आईडी पासवर्ड आपण यूज करिकिना रेस्पेक्टिव सोसाइटी रे आपण निजर आईडी रे लॉगिन करि परिवे फॉर एग्जांपल मु गोटे सोसाइटी को एबे एंट्री करूची निजर यूजर आईडी देले तापरे पासवर्ड देले जा भी थिबो आपणकर रेस्पेक्टिव सर्कल्स मान को जाई किना आपण निजर आईडी पासवर्ड समवाय समीक्षा रे कलेक्ट करि परिवे
ୱାନ୍ସ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଉପରଟା ଆଇଡି, ତଳଟା ପାସୱାର୍ଡ, ତାପରେ ତା ତଳଟା ହେଲା କ୍ୟାପଚା। ଏତିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ સોસાଇଟିର ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି କୁ ଆସିଯିବେ, ସରି ମାନେ સોସାଇଟିର ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ କୁ ଆସିଯିବେ। ଠିକ ଅଛି। ସେଠି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କଣ ରହିବ, ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଟନ ଅଛି। ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଅଡିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଅଡିଟର କୌଣସି ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିଥିବେ ଅନଲାଇନ, ତ ସେଇ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ ହବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏଇ କୃଷ୍ଣପୁର ଏସସିଏସ ର ଯିଏ ବି ଅଡିଟର ଥିବେ, ସିଏ ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟା 22-23 ଇୟର ର ଅନଲାଇନ ରେ। ସେଥିପାଇଁ सोसाइटी लॉगिन रे कौन हला ना से रिपोर्ट शो है। प्रेजेंट ऑडिट स्टेटस कंप्लीटेड, कमेंसमेंट डेट, कंप्लीशन डेट पड़ी, ऑडिटर नेम रहिला, ऑडिटर टाइप रहिला, सब डिटेल्स रहिला। एटा तो केवल गोटे देखौछि, जदि मल्टीपल ऑडिटर्स बा सीए फर्म्स निज निजर इयर रो जदि सबमिट करिवे ए भलिया, तो सेमान करबे टोटल लिस्ट भी देखेबे। टोटल लिस्ट देखेला ପରେ ଆପଣ କାମ କଣ ରହିବ, ଆକ୍ସନ ବଟନ ରେ ଯାଇକି ନା फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने कौन करिवे ना, डॉक्यूमेंट अपलोड करिवे। माने रिपोर्ट टाको माने अप्रूव करिया आगुरु आपण माने कौन करिवे ना, डॉक्यूमेंट अपलोड करिवे। डॉक्यूमेंट अपलोड आपण माने ऑडिट टा सरीवा आगुरु करिया कथा। ठीक अछि। डॉक्यूमेंट अपलोड आपण कोडी करिवे, केमति कर सेटा म करे कहबे आपनको। फर्स्ट आपण कौन करिवे, जेमति माने ऑडिट रिपोर्ट जदि आपनको माने अप्रूव करिया अछि आपनको साइड रु, ताले आपण तळे आसी ना एठी ऑडिट रिपोर्ट रे क्लिक करिवे। ऑडिट रिपोर्ट रे क्लिक कला परे एठी कंप्लायंस लिखुछि। कंप्लायंस रे लिखिया आगु जतले फॉर एग्जांपल ए रिपोर्ट टा ऑलरेडी से अप्रूव कर सालेनी सर्कल लेवल रे, ना सॉरी माने सोसाइटी लेवल रे। सेति में एठी बटन टा देखौनी, एठी बटन टा देखाय कि अप्रूव किंबा रिवर्ट। तो अप्रूव रे आपण क्लिक कले एठी आपणकर सेटा माने सोसाइटी लेवल रे सेटा अप्रूव हे जिवो। ठीक अछि। आपण निजर रिपोर्ट रो पीडीएफ भी डाउनलोड करि परिबे। एटा आपणकर रिपोर्ट सबमिट करिया एतिक आपणकर काम। किंतु रिपोर्ट सबमिट करिया आगुरु आपनको किछटा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करिया पड़िबो ना आपनको सोसाइटी रो। तो डॉक्यूमेंट अपलोड केबे बेले करिवे, एटा एक्शन बटन रे क्लिक करिवे। से जो से सोसाइटी रहला से 22-23 ईयर रो, एटा 22-23 ईयर रो एक्शन बटन रे क्लिक करिकिना डॉक्यूमेंट अपलोड रे क्लिक करिवे। क्लिक कला पर एठी देखंतु आपण डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस रजिस्टर, फाइनेंस स्टेटमेंट्स, बैंक ट्रांजैक्शंस एटा सब रहिछि। किंतु गोटे प्रॉब्लम कोन रहउछि, एटा मैक्सिमम आपण 2 एमबी रे अपलोड करि परिबे थरके। तो आपण माने कोन करि परिबे ना, जदि बैंक ट्रांजैक्शन आपणकर 20-25 टा रहउछि, ताको आपण मर्ज करिकिना गोटे बनै परिबे, जोटा कि 2 एमबी रे तळको हितवा दरकार। किंबा गोटे गोटे ट्रांजैक्शन आपण एमती ऐड बटन रे क्लिक करिकिना एडी आपण माने माने अपलोड करि परिबे। जेंति फॉर एग्जांपल एडी गोटे मबे ऐड रे क्लिक करिकिना गोटेटा क्रिएट हला, चूज फाइल रे क्लिक करिवे। क्लिक कला परे धरंतु एटा आपणकर पीडीएफ टा, एटा ओपन कले, ओपन कला परे एडी आसी गले। आसला परे एडी अपलोड रे क्लिक करिवे। अपलोड रे क्लिक कला परे देखंतु 2 पीडीएफ टा एडी अपलोड हे गेला। क्लिक टू व्यू मारले आपण से वीडियोटा माने से जो पीडीएफ जोटा माने अपलोड करछन सेटा आपण देखि परिवे। एही परि भाबरे आपण मल्टीपल पीडीएफ भी अपलोड करि परिवे आपण साइड रु। ठीक अछि। जा जा माने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रो सोसाइटी लेवल रे, जेमति स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट किंबा बैलेंस रजिस्टर, आउ तापर आपण रहउची आ कोन सब बायलॉज रहउची। तापर किछटा इंपोर्टेंट आपणकर मक धरंतु ऑर्डर शीट, मगर आपणकर पियोन हे गला कि आपणकर सेक्रेटरी हे गला, तांकर सब ऑर्डर शीट गुडा रहउची, तांकर अपॉइंटमेंट रो सेउडा अपलोड करि परंती। हैला, जा जेमे आपण अपलोड करि परिबे। कारण जेते बेसी आपण अपलोड करिवे सेटा आपण ऑडिटर को हेल्प हबो, आपण सोसाइटी ऑडिट करिया रे। ठीक अछि। एटा गला, एटा हला द्वितीय कथा। तृतीय कथा हला, आपनको जदि किछि लेटर इश्यू करथिबे ऑडिटर, ताले आपण एडी शो कर परिबे, निजरो देख परिबे। लेटर टू सेक्रेटरी फॉर एग्जांपल डाटा अनेबल देखौचे, कारण किछि लेटर इश्यू हेइनी ऑनलाइन रे सेक्रेटरी को, सेति पई ए डाटा अनेबल देखौचे। जदि सेडी सेमे माने ऑडिटर लॉगिन रे जदि किछि करथांते आपण लेटर इश्यू, ताले एडी आपण शो करथांता। नेक्स्ट आसला परे एडी देखो हाफ मार्जिन में आपण देख परिबे।
ତାର କିଛି ସମନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇସବୁ କାମ କରିପାରିବେ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ। ଆପଣ ସାଇଡରୁ ଖାଲି ମେନଲି ଦିଟା କାମ ରହିଲା, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅପଲୋଡ କରିବା, ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଥିଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡର ଯାଇକିନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆଡ ବଟନ କ୍ଲିକ କରିକିନା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ ୱାନ୍ସ ଆସିଗଲା ପରେ ଏଠି ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ଲିକ କରିକିନା ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଦିଟା କାମ ଆପଣଙ୍କର ମେନଲି ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଟନ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଟନ କ୍ଲିକ କରିକିନା ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ଅଡିଟ ଫି ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଅନଲାଇନ କରିପାରିବେ। ଅଡିଟ ଫି ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ କରିକିନା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫି ପେଡ୍ ଅଲରେଡି ଏତିକି ହେଇଯାଇଛି, ପେଣ୍ଡିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏତିକି ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣ ଯୋଉ ସବୁ ଅନଲାଇନ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଅନଲାଇନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ ସେଇଠି ସବୁ ଦେଖେଇବ କି କେତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଇଛି, କେତେ ବାକି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପେ ବଟନରେ କ୍ଲିକ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଏଇଠି ଆସିଲା ମାନେ ସୋସାଇଟିର ଆଡ୍ରେସ ଆସିଲା, କି ତାଙ୍କର ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ ଆସିଲା, ଫୋନ ନମ୍ବର ଆସିଲା, ସବୁ ଆସିଲା। ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କୋଉ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ଅଡିଟ ଫି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିପାରିବେ। ଲେଖିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଦରକାର ସେଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ 1 रुपीज ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଧରନ୍ତୁ 100 रुपीज ଆପଣ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏତିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ ଟୁ ପେ କ୍ଲିକ କରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ ଟୁ ପେ ଆପଣ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଅଛି ଓଡିଶାର, ସେଇ ପେଜକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସେଇଠି ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଯୋଉ ଇଏ କରନ୍ତି ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାନ କରନ୍ତି ଯୋଉ, ସେଇଗୁଡା ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ଏଇଠି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡିଓ। ଆଉ ତ ଆଉ ତିନି ଚାରିଟା କଥା ମୁଁ ଏଠି ଆଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ପ୍ରୋଫାଇଲ ବଟନରେ ଯାଇକି ନା ଏଠି ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ର ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଡିଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ଲିକ କରିକିନା ନିଜର ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ ସେଇଠି ଲେଖିପାରିବେ, ନିଜର ଇମେଲ ଆଇଡି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବା। ଯୋଉ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ଯଦି ଯୋଉ ଆପ୍ରୁଭ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏକୁ ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟକୁ, ସେଇଟା ଦବା ଆଗରୁ ଆପଣ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫାଇଲ ସାଇଜ 50 KB ଏତିକି ଦିଟା ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିବେ। କାରଣ ଅପଲୋଡ କଲେ ହିଁ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇନଟା ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଅପଲୋଡ କଲା ପରେ ଏଠି ଅପଲୋଡ ବଟନରେ କ୍ଲିକ କରିକି ତାପରେ ସବମିଟ ମାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ କଥା, କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସରେ କଣ ଅଛି ନା ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଯିବେ, ତାପରେ ଅଡିଟ ପ୍ରୋସେସ, ଅଡିଟ ପ୍ରୋସେସରେ ଏଇଠି ଆକ୍ସନ ବଟନରେ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଏଠି ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ବଟନ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଏଇଠି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବା ରିଜେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍କଲରୁ ସେଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କି ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଦେବାର ଅଛି, କି ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟସ ଅଛି, ତାର ଆପଣ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସରେ କ୍ଲିକ କରିକିନା ଏଇଠି ନିଜର ଫାଇଲ ଅପଲୋଡ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ନିଜର କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଲେଖିପାରନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଲେଖିକି ତାପରେ ଆପଣ ସବମିଟ କରିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିକୁ ଆଉ ଅଡିଟରକୁ ସରି ଆପଣଙ୍କର ସର୍କଲକୁ ଆଉ ଅଡିଟରକୁ ସେଇଟା ଶୋ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡିଫେକ୍ଟସରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଦେବେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲିଂ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର, କି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉଟା ୱାନ୍ସ ଅଡିଟର ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ କରିଦେବେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ 15 days ଭିତରେ ଆଗ୍ରି କି ଡିସଆଗ୍ରି ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା 15 days ପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ସେଇଟା ମାନେ ଆପଣ ସୋସାଇଟିରୁ ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ପଳେଇବ ସେଇଟା ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସର୍କଲକୁ, କି ସୋସାଇଟିରେ ସେଇଟା ମାନେ ଆଗ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ୱାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ ହେଲା ପରେ ଅଡିଟର ସାଇଡରୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଆଗ୍ରି କି ଡିସଆଗ୍ରି ବଟନରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଡିଟଟା ଅନଗୋଇଂ ଚାଲୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାଇକିନା ଅଡିଟ ପ୍ରୋସେସରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସନ ବଟନରେ ଆପଣ ନିଜର ମାନେ ହାଫ ମାର୍ଜିନ ୟା ଫିର କିଛି ସମନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିବେ ଅଡିଟର, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଯାଇକିନା ନିଜର ଶୋ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ହାଫ ମାର୍ଜିନ ଆଉ ସମନ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପିରିୟଡ ଅଫ ଅଡିଟ, ମାନେ ଅଡିଟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଅଡିଟ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନଥିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅପଲୋଡ କରିବା କଥା। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡରେ ଯିବେ, ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ପୁରା ବଟମ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆଡ ବଟନ ଅଛି, ଆଡ ବଟନରେ କ୍ଲିକ କରିକିନା ଯୋଉ ଫାଇଲ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକିନା
ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଆପଣ 2 MB ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇଜ୍‌ର ଥରକରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାକି ଫାଇଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟି ଲେଭେଲରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଅପଲୋଡ୍ କରିବାର। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାଲୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ କି କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ କିଛି ନମସ୍କାର। ହଁ ପଚାରନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ନା ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ସେଟା ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ଟିକେ ଛାଡି ଦେଇଥିବେ କି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବୁ ନିଜେ। ହଁ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଥିରେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦିଟା ନମ୍ବର ବି ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି ନମ୍ବର ଫୋନ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ୱେବସାଇଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମର ସମୀକ୍ଷାରେ ଅଛି, ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିଡିଓଟା। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉଟା ଗୁଗୁଲ ମିଟ ରେ ଯୋଉଟା ଲଗ ଇନ କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇନ କଲ ମେସେଜ ଆସିଥିବ ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଲିଙ୍କ ଟା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛୁ ଆଉ ଦିଟା ଫୋନ ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ କରିଛୁ ହେଲା କି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଠିକ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଟା ହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ର ଲିଙ୍କ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଲିଙ୍କ ଟାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକିରି ଏଣ୍ଟର ମାରିଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ସମବାୟ ସମିତିର। ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଏଥିରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଲିଙ୍କ ଟା ଆମେ ପଠେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ଲିଙ୍କ ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓପନ ହବ ସେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଫୋନ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛୁ, ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଆମେ ପଚାରିବୁ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହାର କିଛି ଅଛି କି ଡାଉଟ୍? ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯଦି ପଚାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସେସନ କ୍ଲୋଜ କରିବା। ଓକେ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସନ କ୍ଲୋଜ କରିବା। Thank you all the participants for participating in this training program. So now ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲଗ ଆଉଟ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ।